Wengi wanasema ya kuwa maombi ni silaha, lakini sisi tunasema ya kuwa silaha kubwa ni kazi. Watazamaji wetu, tunawakaribisha tena nyote ndani ya mada yenu tuzungumuze. Kama kawaida, tuzungumuze yetu ni moja ya mada ya Vufamu Television inayokuja ili tena kuwaonesha kazi mnayokuwa nayo zidi ya nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia bara yetu ya Afrika, kuangalia nini babu zetu balifanyaka jana, ili sisi pia leo tujitayarishe ili kesho tufanye kazi kama inavyostahili. Kwa kweli ndani ya mada tuzungumuze ya siku ya leo, tutongelea maombi, ile wanasemaka mu français prière. Juu tunaona ba jeunesse leo avenir ya kesho, yo bale asubuhi, midi, magharibi ndani ya kanisa. Atujue kuwa sala, maombi, je, inaweza kumaliza njala? Maombi inaweza kumaliza vita? Maombi inaweza kumaliza umaskini? Sisi pamoja nanyi leo ndani ya mada yenyu tuzungumuze, njo tutenda kugundua ama kudécouvrir kisi banasemaka mu lugha ya Kifaransa, kwa nini vijana ya Kongo, vijana ya Afrika asubuhi, midi, magharibi ndani ya makanisa biko banaomba. Mungu mnaangalia leo, wakati mzungu alikuyaka pa kwetu, aliwezaka kutu aliéner mentalement, parce que mzungu alijuaka dans le cas où tunajidone mingi mu prière, tutakuwa faible, hatutapenda kazi. Njo baka prefere batutie sana munjia ya maombi. Gisi basemaka mu lugha ya français que non, la Bible dit prier sans cesse. Ah bon? Est-ce que nabo peke bazungu kule kwao même adage wana prier sans cesse, est-ce que baletumikishaka? Est-ce que munonaka kule kwabo séminaire 40 jours 40 nuits? Est-ce que kule kwabo Bulaya munabangaliaka kanisa ya asubuhi ti magharibi? Mais abo peki hapa kwetu wanatuambia prier sans cesse. Kule kwabo banasema le temps c'est de l'argent, time is money. Mais shi hapa kwetu non, c'est la prière. Ukenda mugombe, unenda Gombe, unenda Barumbu, komina Kinshasa, utangalia eri saa yote bazungu biko toujours en mouvement. Anatoka mwa bureau anaenda mu bureau ingine, anatoka mu bureau anaenda mu bureau. Mais ukikala unaangalia ba noir, c'est tout à fait le contraire. Unatoka mu église de réveil de 8h à 12h. Wewe ule mbio église catholique, wewe ule mbio mu église ingine, wewe ule mbio unaenda kukilimo, nenda omba. Sasa utafanya kazi saa gani? Bandugu zetu, bitu yote nye bazungu kwa wanatuonesha leo ni contre développement yetu na ni contre nature. C'est tout à fait impossible jeune uende mukanisa asubuhi ti magharibi. Na komedi mingi sana ndani ya makanisa. Musicien Nembala par exemple abimisa ki alitosha nyimbo. Gisi masemaka ba musicien moderne. Dansi ya Nembala, musicien moderne kama moderne. Na ba musicien chrétien bataicheza mu makanisa. Alors, tout doit se poser question. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui a maudit le Congo?
Leo sisi pamoja nanyi tutawaonesha encadrement ya jeunesse de le bas âge. De le bas âge, muzungu kule kwao iko na encadre jeune, ana initié mtoto wake wa moins de 10 ans, moins de 8 ans, mu invention, mu création. Alors qu'ici chez nous, mtoto anaenda kwa masomo asubuhi ti 12h, akirudia mama anamukamata directement mukanisa. Alors que kwa masomo ole bamufundishe invention, bali mufundisha kuimba na kucheza. Wakati mama anamukamata anamubeba mukanisa ale, banaanza fundisha mtoto maverse za Bible za bongo. Alors que Bible yo peke tunajua kuwa soki ilikuwa ya kweli keno Bible ni parole ya Mungu. Bazungu abangi tuletea Bible hapa kwetu mu Afrika. Preuve à l'appui. Mutangalia mu Bible banasema ya kuwa Mungu aliumbaka Adam na Eve. Adam na Eve banazala Kaini na Abeli. Kaini anaua Abeli. Mungu anafukuza Kaini mu bustani ya Eden, jardin d'Eden. A notre grande surprise, wakati Kaini anaenda mu pays yenyewe wanasema pays de Nod. Kaini anaenda kule anakutana na bibi. Yeye na ule bibi wanapendana. Kaini anazala na ule bibi mtoto wanamuita Enoch. Question: qui a créé la femme de Caïn? Voilà. Unaona doute, tuko mu Genèse 4:8-18. Yeye inaonyesha kuwa na création ni ya bongo. C'est faux. Création ya Bible ni ya bongo. Alors qu'est-ce qui vous fait croire que maneno ya mu Bible ni ya kweli? Mko mnaangalia. Plus grave, shibote tunajua que non, Dieu est esprit. Mungu aonekanake. Mais na kati ya Genèse 32:24-28, mutangalia histoire ya Jacob. Bible nasema ya kuwa Jacob anapiga Mungu kachi, anabloke Mungu. Alors muimagine, alikutana na Mungu namna gani? C'est tout à fait trop bas, terre à terre. Ni kusema ya kuwa ndani ya Bible c'est tout à fait bongo na bongo. Alors chez nanyi inabidi tuone ngambo ya reji, tuangalie degré ya aliénation de le bas âge ya batoto yetu. Mais muangalie degré ya initiation de le bas âge ya batoto ya bazungu. Suivez. Unaona Waafrika tunachelewa kuendelea. Ukienda China, ukienda Korea, ukienda Japan, ukienda wapi, syllabus za watoto kuwafundisha ni vitu vitakavyowasaidia kwenye maisha yao.
Wanafundisha jinsi ya kutengeneza simu, jinsi ya kutengeneza magari, kompyuta, si vitu gani ambavyo vitawasaidia. Simu nyingi mnazotumia hapa zinatengenezwa na watoto wa shule. Yaani kompyuta nyingi mnazotumia zinatengenezwa na watoto wadogo kabisa. Wanafundishwa kutukuvuna vitu. Sisi wazungu wametukazania, walituachia masilabasi. Tunafundishana eti inzi ana miguu minne. Hivi miaka hii kweli ni ya kufundishana inzi ana miguu minne kweli? Kweli miaka hiyo unakomaa, unamfundisha mtoto samaki anapumua kwa kutumia matamvua, sijui nini, jongo ana miguu 70, sijui nene. Anamaliza shule, anakuja kutafuta soko la miguu ya inzi. Hakuna. Voilà. Munamaliza fata nyi peke. Batoto ya bazungu kumasomo biko bana bainisie kufanya création. Batoto ya beusi biko bana bainisie, biko bana préparer bako pasteur. Alors que kama kuko kitu inarudisha Afrique nyuma, c'est le christianisme. Preuve à l'appui. 3000 ans avant Jésus. Juu tusiseme que non tuanzie hapa epoke ya Rwanzinga nkuu. Mais tuanze kwanza 3000 ans avant Jésus. Mutangalia que non ba noir, chez batu beusi. Parce que tulikuwa mu spiritualité yetu, ya bakoko, ya batate yetu sa vile vuvamu ya epoke. Parce que tulikuwa mu science yetu, système éducatif yetu, inspiré par les dieux de nos ancêtres. Parce que tulikuwa mu système politique yetu, mutangalia tulikuwa ka mesure ya kumomifier, momification, kuambome. Bateza mbome maiti ama mtu mwenye anakufa ata plus ya 1000 ans. Mwili haitaharibika. Mwangalie niveau ya savoir, niveau ya connaissance ya bancetre yetu. Bateza ambome mtu anafanya plus ya 3000 ans. Tel est le cas ya ba ancien pharaon ya Egypte. Ya barua. Sa vile tuko hapa hatutasema tu kusema. Twende tena ngambo ya régime aboneshe gisi bako banambome batu savoir ya bancetre yetu ya momification ya plus ya 3000 ans. Mufate ma image. Ce musée abrite des secrets de l'Égypte antique, ainsi qu'un laboratoire spécial pour examiner les momies. Yes. Pour l'équipe médico-légale de Zaï, c'est une occasion rare. Voici Ramsès III. Le dernier grand pharaon. Mais son corps est entièrement enveloppé dans des bandelettes en lin, sauf la tête. Et les scientifiques n'ont pas le droit de les retirer. Ça pose problème car on peut difficilement voir s'il y a des marques sur le corps ou pas. Ils concentrent donc leur examen sur le crâne. Il y a des marques, mais elles ont dû être faites par des pilleurs de tombes. Mais ils constatent une chose inhabituelle. Il est ma œuvre ya ba ancêtres. Nos ancêtres étaient des génies, nos ancêtres étaient des savants. Balikuwa na connaissance moya illimitée. Connaissance moya tileo inashangazaka dunia. Et plus grave, wakati wanakuya bagotu mu Afrique, banatuletea Bible. Début ya aliénation, début ya misère. Tuko tunawaonyesha zile maimage juu la plupart banasemaka que notre kirudiria bokoko. Une fois tunafanya recours, retour à l'authenticité, nous serons reculés. C'est faux. Qui vous a dit ça? Et d'ailleurs, tu vois ça en avance, longueur d'avance ya ngufu. Na hao ndio tatupermettre kufanya face na madefi, défi économique, défi politique, défi scientifique. Wakati wanakuwa na Bible, bantomeke non, nous serons la tête et non la queue. Ah bon? Comparer ba noir na ba blanc. Qui sont la tête et qui sont la queue? Mais c'est facile. Ukiangalia kisi ba blanc bako bana vivre leo. C'est eux la tête.
et nous sommes laqués à cause du christianisme. Tuko tunarudia nyuma, c'est sur base ya christianisme, parce que sans christianisme kama leo hatuko tunasufrire. Muko mnaangalia, tutabaonesha leo image ya huzuni, atujue banwari tuko tunenda wapi, tozokende wapi ojiste bandeko na biso, vutuka bana pangu vidila. Mwangalie ndani ya kanisa, spectacle ndani ya kanisa, pasteur kwa anafanya nini? Jido, mtu anaanguka. Est-ce que vraiment, même Jésus lui-même, est-ce que mission à Jésus ezalaka kokoyisa bato? Ezalaka kokoyisa bato te, mais bon tant que pasteur azokoyisa bato na ba jido, coup de jambes, coup de pied. Mais gouvernement, oh responsabilité na bino. Mwangalie bitu ya hivi. Et puis avec ile Congo itenda mbele namna gani? Makanisa inabidi tu réglementer. Atukataze kuomba. Nous savons que c'est un faux Dieu que vous priez. Atubakataze, mais il faut réglementer. Mutaomba sa gani tisa gani? Tapage nocturne. Tulangalia ministre ya justice Excellence Constant Mutamba, dès qu'il alikuwa nommé, quand même alikamataka initiative za mzuri. Sur 500 mètres, il faut seulement église moko sur 500 mètres. Mais fort malheureusement, il est mesure haiko appliqué. Parce que là ukikamata avenue moya, uko naangalia kwa avenue moya unakonte ba église. Mu distance ya 25 ya 500 mètres comme le ministre l'a souligné. Muteza angalia plus il y a 20 églises sur une distance il y a 500 mètres. Plus il y a 20 églises. Atabino moko. Siko ile makanisa zote. Dès que banafungula ma instrument, mais problème sérieux. Nata ya bavoisin zile makanisa ku réfléchir hakuna tena. Mungu mnaangalia leo effet ya christianisme. Par exemple, ndani ya makanisa pasteur yule kwa anakataza polygamie. Oh non, polygamie boy. Apekisi penza polygamie. Mais yemoko pasteur wana champion ya kozwa siko bana basi ya église na ye. Na kuzu sanke mwasi na ye ayeba. Ozomona? Ni juu polygamie kwa tushie batu beusi c'est tout à fait normal. Mais christianisme inatumana pasteur akosa vile robot. Il faut pasteur akatale polygamie parce que Bible ndio inamfundisha vile. Alors que na kati ya Bible, Jacob yemoko avait 4 femmes. Léa, Zilpa, Rachel, Bila, 4 Jacob. Beba pasteur leo uko na oa bibi moya. Unakamata le bibi unamtia munyumba. Oh, polygamie eza mabe. Mais yo moko siko libanda. Tala basi ebele o uzana bango libanda. Eza soni mpona christianisme, eza soni mpona ba pasteur. Ba misusu pe basango, tobalaka te, tobotaka pete, tondimi kobala Jésus, yende azala na biso. Ebongo siko bana bozobota. Ozomona, ni kusema kwa christianisme kwa tushie batu beusi ni poison. Haiko ina correspondre na kukua yetu. Les noirs nous sommes habitués à la polygamie. Mais nyie kule juu ya masala zenye mzungu alibaimposer ziko zinatumana munafanya impossible. Non. Murudie, vutuka, vutuka. Parce que dès qu'on a vutuka, vana pamu vidila. Hakuna mtu mata kukataza polygamie. Fanya yote vile unapenda, mais soyez seulement dans les bons. Normes ziko zenye bafundishaka ndani ya vuvamu. Programme de prière asubuhi.
ile banataka mu français kama culte matinale, culte après-midi, culte à délivrance, oh dîme. Mais pourquoi monangalia pendant ce temps, l'homme blanc a progressé, l'homme blanc a inventé, l'homme blanc a sala, iko anafanya vitu mungu monangalia peke munasema que non, huyu vraiment tunasema ka ushipeke. Monangalia mzungu anafanya par exemple ma arme nucléaire ma Satan 2. Monangalia anasema non, mundela za nzambe. Pona nini? Spiritualité yabo bana respecter. Meshe banakuwa bakoto banabatiza roi, banatutia ndani ya utumwa. Et puis ti leo nous sommes maintenus dans l'esclavagisme, bien que il change forme. Muko munangalia leo batu yuko wanazama mu mamai juu baende Bulaya. Muko munangalia souffrance un peu partout. Peuple congolais, chers dirigeants, classe politique, responsabilité iko mikono yenu. Muko munangalia bazungu bako wanafanya recherche scientifique yenye inabidi bangalie koma batela fanya mwanamke akwe mwanaume, mwanaume akwe mwanamke. Alors, mwili gani watatumikisha? Il faut toujours mtu mweusi ndio akuye exemple yao. Sans anesthésie, bana opérer le mama juu wafanye recherche scientifique kumwili ya mtu mweusi. Deception. Tutasema nini? Mwangalie tu gisi Kongo iko natembea, mwangalie si jeunesse bana ilewesha bulevi ya sala. Jeunesse anakuwa corrompu, jeunesse toujours inoccupée. Bien que binapitikana muinchi abi concerner jeunesse. Mais il faut qu'on se poser la question. Kesho senya tutakuwa shebe tushakomala 70 ans, 80, 100 ans. Et que jeunesse ya leo tuko tunaiharibisha. Alors, avenir ya kesho itakuwa namna gani? Tuangalie gisi tutareglementer ma heure za prière. Gisi tutatosha jeunesse ndani ya bujinga. Parce que aussi longtemps tutaendelea na mzungu tutakuwa toujours nil. Hatutafanya hata kitu moja mzuri. Vutuka bana pambu vidila, rudia kwenye fasi ulipotelea, njo dini yetu she watu weusi. Muke mwangalie namna gani tunaweza omba Mungu. Parce que avant mzungu akuye, batate yetu wakawa wanaombaka Mungu. Qui vous dit que barua balikuwa kama païen ou bien wakawa abaombe Mungu ou bien ndenge nini? Batate yetu à l'époque balikuwa kama pratiquant ya spiritualité. Et pas n'importe quelle spiritualité. Spiritualité ancestrale. Ya bakoko na biso. Et avec ile spiritualité, balifanyaka création, balifanyaka vitu mingi sana nyeti leo inatusaidiaka. Ndani ya tuzungumuzi ya siku ya leo, tuko tunabaomba ba jeune. Mukijangalia mko ba jeune, mukituangalia na shetu tuko ba jeune. Mutoke ndani ya distraction za ma église, mutoke ndani ya ma distraction za ma mosquée, mukuye tuungane. Mutoke pia ndani ya maloge. Mutasakrifie bandugu yenu bure. Boko koma bandeko na bino nyoso pamba na kati ya baloge. Pe boko zoelo kote. Boya na vuva muboya. Tosambela bakoko na biso, bakosunga biso, Kongo pe Afrique ekokende liboso. Tunafika mwisho ya mada tuzungumuze ya siku ya leo. Ni furaha sana kwa watu tunaona Bwana Mbale kwa natusaidia ndani ya kazi yetu ya siku ya leo. Kwa nini pia tusimshukuru DG Bokiti Booto, bangangunza yote ya Fumu Kimbangu. Tuko tunaangalia ngangunza Manzoni Manza, moja ya watazamaji pia wenye wapendaka tuzungumuzi. Ngangunza Manzoni Manza, tunawasalimu popote mulipo.
Tunamsalimu pia LK Forever, yule anayetusaidia siku zote ili tufanye kazi vizuri. Sisi nanyi tuendelee kufuata Vam Television. Kwa heri. Tajiri kwa madini ila barabara nzuri hakuna. Nchi tajiri kwa misitu, ni wanafunzi wanalipa walimu. Watu wa majira nzuri mwakani ila